ଆମ ସାଙ୍ଗମାନେ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ସାଙ୍ଗ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାରିକି ଯେ ଯୁଆଡ଼େ କାମ ଧନ୍ଦା କରୁଥିଲୁ ଯେ ଆଉ ବ୍ଲଗ୍ ଫ୍ଲଗ୍ ହେଇପାରିଲାନି। ଆଉ ଏବେ ହେଇଗଲାଣି ସମୟ ମାନେ 1:30 2ଟା ବାଜିବାକୁ ବସିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଏତେ ଜୋରରେ ମେଘ ଆସିଲା ଯେ ଆଉ କାମ ଧନ୍ଦା ସବୁ ବନ୍ଦ ବାନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ଆମ୍ବ ତୋଳିବାକୁ ଯାଇଥିଲି, ଆମ୍ବ ନେଇକି ଏଠି ତୋଳିଛି, ପରେ ଦେଖେଇବି। ଆଉ ମେଘ ଏତେ ଜୋରରେ ହେଲା ଯେ ଆସିଲୁ ଏଠି ସମସ୍ତେ ଘରକୁ। ଆଉ ଏଠି ବସିକି ପୁରା ମେଘର ମଜା ନେଉଛି। ଏଠି ରିସିନ ତା ମାମାର ବସିଛନ୍ତି ଆମ୍ବ ଖାଇ। ପାଚିଲା ଆମ୍ବ ଆସିଥିଲା ବୋଲି ମା ଝିଅଙ୍କର ପୁରା କନ କନ ତ ଆମ୍ବ ଦେଖିଲେ ଛନ ଛନ। ଦେଖୁନ କି ଲୋଭ ବି করে ଦେଖାନ୍ତି। ଦେଖ 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 ମା ଝିଅଙ୍କର ବା ଲୋଭ, ଆମ୍ବ ପ୍ରତି ଟିକେ ଦୁର୍ବଳତା। ଆଉ ଏଇଠି ତ ପ୍ରବଳ ମେଘ ବର୍ଷା ଏତେ ଜୋରରେ ହଉଛି ଯେ ଆମ୍ବ ସିଜିନ ପଳେଇଲା, କଣ ଖାଇପାରିବ? ଆମ୍ବ ସିଜିନରେ ଆମ୍ବ ଖାଇବ, ହଉ ହଗ ପଛେ ଖାଅ ନା, ଆମ୍ବ ସରିଯିବ ନା। ଆଉ ଏଇଠି ତ ବର୍ଷା ପ୍ରବଳ ଜୋରରେ ହଉଛି, ଏତେ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ଯାହା ହଉ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ବର୍ଷାଟା ହେଲା। ବର୍ଷା ହେଲା ଭଳିଆ ଟିକେ ହେଲା। ହଁ, ନଈ ପୁରା ଆମ ଦୁଆର ପୁରା ସମୁଦ୍ର ଭଳିଆ ହେଇଛି। ସମୁଦ୍ର ତ ଆଉ କହିଲେ ଚଳିବ। ଆଉ ଯାହା ବହୁତ ଦିନ ପରେ ବର୍ଷା ହେଲା, ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଜି ଟିକେ ମଣିଷ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇବ। ଆଜି କେମିତି ଶୋଇବ? ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇବ ନା ଅଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇବ? ଆଉ ବର୍ଷାଟା ତ ପୁରା ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି। 3ଟାରେ ବସିଛି, ଥଣ୍ଡା ପବନ ଯୋଉ ବର୍ଷା ବାବୁ କନ 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 ହଉଛି। ହଉ, ବର୍ଷାର ମଜା ନେଉଛୁ ଆମେ। ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଏଠି ଇଷ୍ଟା ଫିଷ୍ଟା ହବ। ଇଷ୍ଟା ଟିକେ କରିସାରୁ ତାପରେ ଆମେ ବ୍ଲଗଟା ଆରମ୍ଭ କରିବୁ, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବୁ। ଏବେ ଖାଲି ବର୍ଷାର ମଜା ଟିକେ ନେଇଯିବ। ଗୋଟେ ମାଙ୍କଡ଼ ଛୁଆ ଖାଉଛି, ଦେଖ ମାଙ୍କଡ଼ ଛୁଆ। ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର ଦ୍ୱିପହରେ ଖରାବେଳ ସ୍ପେଶାଲ ଆଇଟମ୍ ଗୋଟେ ଲଙ୍କା ଚଟଣି, ଗରମ ଭାତ, ଡାଲି, ଆମ୍ବ। ଆଉ ଗରମ ବର୍ଷା ପାଗ ତ ଛାଡ଼ିଗଲା, ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଗଲାଣି। ଏଇଠି ଆମର ଖିଆ ଚାଲିଛି ଦ୍ୱିପହର ଗରମ ଦିନ ସ୍ପେଶାଲ ଆଇଟମ୍ ତ ହେଇଛି। ତ ଜାହାଜ ଚାଲିଛି ଆମର। ଗୋଟେ ଲଙ୍କା ସ୍ପେଶାଲ ଚଟଣି କରିଛି, ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଏଇଠି ତ ଦେଶୀ ଆମ୍ବ, ଡାଲି, ଆଉ ଏଇଟା ବିଲେଇ। ରାତିରେ ବିଲେଇ ମା ଆଉ ରାଜ ତ ଆମର ଜଲ୍ଦି ଖାଇଥିଲୁ। ଛାତ ଉପରକୁ ଯା ଦେଖିବା ପାଣି ପାଗ। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଥର ଆମେ ଛାତ ଉପରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ବର୍ଷା ତ ଛାଡ଼ିଛୁ ରେଡ଼ି। ଆଉ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଗଲାଣି କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ପାଗ ଛାଡ଼ିନି। ବର୍ଷା ପାଗରେ ପୁରା ଚାରିଆଡ଼େ ପୁରା ଅନ୍ଧାର କୋହଳା କରି ରଖିଛି। ବର୍ଷା କେତେବେଳେ ବି ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। ଆଉ ଏବେ ଆମେ ବାପ ଯାକ ଛାତ ଉପରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଏବେ ଛାତ ଉପରକୁ ଆସିକି ଆଉ ଟିକେ ଚାରିପଟର ଦୃଶ୍ୟର ମଜା ନେଉଛୁ। ଆଉ ଏପଟେ ତ ଗଛରେ ଫୁଲ ଆମର ଗଛ ଯୋଉ ଲଗେଇଥିଲୁ, ଆଉ ଫୁଲ ପୁରା ଫୁଟିକି ପୁରା ରେଡ଼ି। ଗଛରେ ଫୁଲ ଆଉ ପାଣି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ଗଛ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇକି ରହିଗଲା। ଆଉ ଏତେ ବର୍ଷା ହେଇଛି ଯେ ଲୋକ ପୁରା ମାଛ ଧଇଲେଣି।
एथर तो माने कौ माछ उठी आसे टाइम हो गला वर्षा लोक देख माछ धरुन देख से देख माछ धरुन एमती वर्षा है जे माछ धरुन कौ माछ उठी धरुन किए आउपटे वर्षा पूरा आम भी छात उपर बसिकी आम ये देखुचु काले आम बारी पटे उठी थे आम भी ये छाड़बूनी ये धरिकी जगिक रही जदि माछ उठे ताल आम धरबू आम बाप झील तक एपट जगिचु सेपट से जगु धरिए सी धरते आम एपट तो उठी ना आम कौन धरबू आ बसिक छात उपर छिड़ा देखुचु हाउ चल वर्षा पावर तो सब दुआर घर ओदा ये देखुए सब दुआर घर सब ओदा सेपट को आस देखे आम दुआर दृश्य देखिए आम दुआर पूरा कादुआ मादुआ हो गला आम दुआर पूरा कादुआ आउ गोटे गुड न्यूज आमर आउ मासे गले आउ गोटे आमर नुआ अतिथि आसीबो सामान सब कबाट खोलबनी देखा जाऊनी आउ गोटे नुआ अतिथि आमर आसीबो आउ मासे गले तेणु अंडा दे सारे आउ गोटे नुआ चढ़ई से चढ़ई धरा होगी आसो आमर आउ गोटे नुआ अतिथि आसिले देखे कहबू से कौ चढ़ई आगुआ कहबूनी कारण से कहीदेले विफल हो काड़े से कहूनी धरी सारे कहबू टींगा पदा को बाहरनी से डाकुला कड़े पड़े भितर पड़े हाँ बुलू था चलो आमर ये गोटे इंस्टा करद नेक्स्ट रिसीन आम आसू ब्लॉग संध्या बेलू आरंभ अरे मूर्ख छात ओदा होली नुह छात गरम घर भितर होची से छात उपर बरडा पकई छात उपर बरडा पकई से लेकिन से कहूँ प्रबल गरम रक्षा पाइबा छात उपर बरडा पका छात तातीबनी कि घर गरम हेनी आजबेस्ट घर कि गरम तुम रही टेबुल फैन समस्त लगे शोची सी तल फैन लगे शोची भोगाली माँ हरिका सी खटर शोची बेकार पिला साग मैंने एथर तो संध्या हो गलानी वर्षा पाग जहाँ दिन जमी थेला घर से शांति बसी हो प्रबल गरम में बसी ना से वर्षा हो भल लगे आज टी शांति आम घर शोई ना एथर को बारंडा पड़ी था कौन है लिसिनी रडी कर खाली आबे तो कार्यक्रम चलती राति जेहेतु संध्या हो गलानी कौन कर गुरुकुंडी फुरुकुंडी आसला पिया हो पतला झाड़ा ORS से आम बस एनर्जी पी दौचु
आज वर्षा पागर वीडियो केमती लगिला निश्चय मतामत जनइबे। वीडियो भल लगिले टिके लाइक करेंगे, भल न लगिले टिके सब्सक्राइब करदेवे। आज तो वीडियो संध्या होगलानी आज बहुत आउ वीडियो बड़ करियानी एंड करदबा। वीडियो आउ बड़ करियानी एंड करदबा। वीडियो भल लगे लाइक कर सब्सक्राइब करदेवे। लिसन कह बाय बाय सब्सक्राइब करदेवे। मोबाइल थोड़ी कह दे सब्सक्राइब करदेवे। सब्सक्राइब करियो मोर किंतु लाइक कर तार लाइक करबे और सब्सक्राइब करे मोर भी सब्सक्राइब कर देबे। कौन सेटा तो लाइक दे तो लाइक कर इट सब्सक्राइब बाय बाय। बाप रे वीडियो बनाओ तो